अखंडानंद बधाय शिष्य संताप हारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। झंकड़े तु सदावास माँ सिंह वाहिनी शारदे मम कंठे बसतु महावाक्य देवी नमस्तुते। गणेश भास्कर विष्णु शिव दुर्गा तथैव च भिन्ना भिन्न नमर्तव्यो महाप्रभु पंचदेव नमस्तुते। मातंगर खमाऊ मा जसैव समुपासित शिव इति ब्रह्मेति वेदांति नो बौद्ध बुद्धा इति प्रमाण पटल कैर्तेर्ति नैयायिका आहार्नित जैन शासनरता कर्मेति मीमांसको सहेव वही धातु वांछित फल हे नारायण हरि। महाप्रभु अकृत कर्ता अमृत मंता अदृष्ट द्रष्टा असरण शरण सर्वकारण सर्वकारण कारण आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन नटनागर नटराजेश्वर उत्कलर मौरमणि विराधि वीरवर भुवन मोहन सत्य सनातन सत्यनारायण विभु बलियार भुज जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु बड़ ठाकुर बलभद्र भगवान माँ कांपिल्यवासिनी भगवती महामाई सुभद्रा
आयुधराज सुदर्शन महाप्रभुंकर अभय चरणार बिंदरे ए अधमर अनंत 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 कोटि प्रणिपात। भगवत रस पिपासु भक्त मंडली पुराण त्रिशुनी सीमंतिनी मातृस्थानिया भग्निस्थानिया माँ भौणी माने आर्यावर्त भारत भूखंड प्रदेशर भविष्यतकारी कुनाकुनी पिला माने डाकबाजी जंत्र रे श्रवण करुथिबा समस्त गुरुजन मंडली मानंकु डाकबाजी जंत्र रे सहाय्य करुथिबा हमर बंधुंकु ये संस्कृत संपन्न पल्ली लताहरण ग्राम निवासी मानंकु समस्तंकर मंगल कामना करिबा पाई जड़े क्षुद्र कलाकार मंगलकांक्षी कलाकार हिसाब रे महाप्रभु सत्य सनातन सत्यनारायण मांगलिक पूजा पाला उत्सव रे ए पवित्र रजनी रे प्रथम पर्याय रे उपस्थित हेबा परे परे समस्तंकर मंगल विधान करिबा पाई तथा उड़ीसार विदग्ध कला पाला परिषदर मौलिकता को रक्षा करने को जाई काव्य आरंभे मंगल आचरयते इति मंगलाचरणम। बाबाजी भाई मंगलाचरण केते प्रकार दी प्रकार आशीर्वादात्मक मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण। जजमान महोदयंकर मंगल आचरण करिबा पाई आम्भे माने एक संक्षिप्त आशीर्वादात्मक मंगलाचरण श्लोक चारिपद बढ़ौकर करैछे। जो श्लोकर जो मंगलाचरण मुख्य नायक होउछंती जगदीश्वर कृष्ण भगवान। काव्यकर्ता कहिले जंग शैवा समुपासित शिव इति ब्रह्मेन्ति वेदांति नो जहाँ को शैव माने शिव रूप रे पूजा करंती बौद्ध माने बौद्ध रूप रे पूजा करंती जैन माने ख्रीष्ट रूप रे पूजा करंती जहाँ को मीमांसक माने कर्म रूप रे घेना करंती। सेई बलियार भुज जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु सर्वस्मिन् काल रे समस्तंकर मंगल विधान करंतु सर्वे बोल आनंद कबार कहला धीरवर कौतुकी मोर डेरी भे श्रवण मृगया विनोदे राजा संवरण हस्तिनार राजा संवरण मृगया करिबा पाई प्रभात कालीन समय निधाग ग्रीष्म काल रे अरे ग्रीष्म बुझी पाछु ना नाही अरे शीत दिन ग्रीष्म पहिले ये खरा दिन ग्रीष्मटा खरा दिन मुको जानछु ना फाणु हां खरा दिन रो समय प्रभात कालीन समय रथारूढ़ होई सैन्य सामंत को धरी राजा संवरण शिकार करिबा पाई वनस्थ को बाहरिले। पहुंची गले अगनागनी वनस्थरे राजा संवरण वनस्थ मध्य पहुंची गले जो वनस्थ मध्य पहुंचिले हस्तिनार राजा संवरण से वनस्तर शोभा को देखी देखी एते विमुग्ध होई गले जे केते बेले सूर्य महाप्रभु मुंड ऊपर को गलेनी से कथा जानी पारु नाहंती।
ବାବାଜୀ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ହଁ ସେ ବନସ୍ଥର ଶୋଭାଟି କେମିତି ହେଇଛି ଆରେ ବନସ୍ଥଳୀ ସବୁ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟଟା ବନସ୍ଥର ଶୋଭାଟା କିପରି ହେଇଛି କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ ହେଲା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ମାଳ ଜମକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଜା ଯୋଉ ବନସ୍ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବନସ୍ଥର ଶୋଭାଟା କେମିତି ହେଇଛି ରଜାର କର କବିଙ୍କ ମତରେ କହିଲା ବୃହତ ଭାନୁ 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 ବୃହତ ଭାନୁ 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 କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାନୁ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଭାନୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ବନସ୍ଥରେ ଏତେ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୃହତକାୟ ବୃହତକାୟ ମାଳତିଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ଉପରେ ଝାଙ୍କି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବନସ୍ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ପଡୁନାହିଁ ବନସ୍ଥର ଶୋଭାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ରାଜା ସମ୍ବରଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ କହିଲା ବହଇ ନିର୍ଝର ଝର ଝର ବିରତ ଭଲା ଝର ବିଶେଷ ବନସ୍ଥର ଶୋଭା ଦେଖି ଦେଖି ରାଜା ସମ୍ବରଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ନଜର ପଡିଲା ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରୁ କଳ କଳ ନିନାଦିନୀ ଝରଣାଟିଏ ବହି ଯାଉଛି ସେ ଝରଣାର ମଧ୍ୟ ଜଳରାଶିରେ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଆଜ୍ଞା ଭାସି ଯାଉଛି ଝରଣାର ଜଳରାଶିରେ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକରେ କଥାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ରାଜା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଭାଇନା 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 ରାଜା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କି କି ବୃକ୍ଷ ଆଡକ ଅଛି କବିଙ୍କ ମତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିରାଟ କାୟ ଦ୍ରୁମମାନ ରହିଛି କୋଉ କୋଉ ବୃକ୍ଷ ରହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଳଧୁଆ ନାଇଁ ରେ ବାବାଜୀ ଭାଇ ସେ କଥା ନୁହେଁ ସଜନା ଗଛ ନାହିଁ ପିଜୁଳି ଗଛ ନାହିଁ ତାଳଧୁଆ ଗଛ ନାହିଁ କୋଉ କୋଉ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ କହିଲା ଶାଳ ପିଆ ଶାଳ ଭାଷାରେ ସେ ବନସ୍ଥରେ ଶାଳ ଗଛ ପିଆଶାଳ ଦେବଦାରୁ ତାଳ ସର୍ବେ ପନ୍ତି ପନ୍ତି ହୋଇ ରଥ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ ରୂପକ ବନସ୍ଥରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କବି କହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଶିର ଉପରେ ସେ ହେମ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ବିଛାଇଛନ୍ତି ରେ ଏମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ସମ୍ବରଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ରାଜା ସମ୍ବରଣ କହିଲା ରାଜା ସମ୍ବରଣ ଧୀରେ କରିଲେ ଗମନ ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟ ଭାଗେ କଲେ ପଦାର୍ପଣ
କଣ କଲେଣି ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତିନାର ରାଜା ସମ୍ବରଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆସିଲେଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ରାଜା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କଣ ଶିକାର ମିଳିବନି ଆଜି କଣ ଶିକାର ପାଇବିନି ଏମିତି ଶିକାରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାଜା ଅଚାନକ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ କହିଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏକ କୃଷ୍ଣସାର ମାର୍ଗ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଅକସ୍ମାତ ନୃପ ରାଜା ସମ୍ବରଣ ଦେଖିଲେ ଅଚାନକ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଏକ କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗ ଶାବକଟିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ରଥକୁ ଦେଖି ମୃଗ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାରି ଚାଲିଲା ଶିକାର କରିବା ଶିକାରୀର ଧର୍ମ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଶିକାର କରିବାର ଆଶା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏ ଶିକାରକୁ ନ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶିକାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ଭାଇନା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସ ପଣ୍ଡିତ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହନ୍ତି କହିଲା ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେହି ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୟା ନାହିଁ ସେ ଭାଗବତକାର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳରେ ଗଣା କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ରାଜା ସମ୍ବରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ଆଜ୍ଞା ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ କୁହାଯିବ ନା ଚଣ୍ଡାଳ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ କୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିଲେ ଦୋଷ ଧରାଯିବ ନାହିଁ କୋଉ କୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିଲେ ପାପ ଲାଗେ ନା ପ୍ରଥମ ବଏଲର ଥବ ନାଇଁ 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 ବ୍ରଏଲର କଥା ମୁଁ କହୁନି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାସ କଲମ କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଜୀବକୁ ମାରିଲେ ପାପ ହୁଏ ନା କହିଲା ଅରଣ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଶୁକର କଏ ରାଘବ କୁଳମ ତଥା ଏତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ ଶାସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚ ପାପନ ବାପତେ ଅରଣ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଶୁକର ବ୍ୟାଘ୍ର କହିଲେ ମହାବଳ ବାଘ ଶୁକର କହିଲେ ଗଧିଆ ଏଗୁଡାକୁ ମାରିବା କଥା କାହିଁକି ଏମାନେ ନିଜର ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ନଥାଏ ନିଜ ଜୀବ ଜଗତ ନିଜ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଆହାର କରି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଶୁକ୍ର ପୟେ ଚ ରାଘବ ସକୁଳ ତଥା ପୟ କହିଲେ ଜଳରେ ରାଘବ କହିଲେ ବାଳିଆ ସକୁଳ କହିଲେ ଶୌଳ ଇଏ ବାଳିଆ ଆଉ ଶୌଳ ମାଛକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଧ କରି ମାରିପାରେ ତାହେଲେ କବି କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଇଆ ପାପ ନ ଲାଗିବ ରେ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ରାଜା ସମ୍ବରଣ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା
ଇଏ ମୃଗ ଶାବକ ଉପରେ ମୃଗ ଶାବକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଳାୟନ କଲା ମୃଗ ଶାବକ ପଛ ପଛେ ରାଜା ସମ୍ବରଣ ଆଜ୍ଞା ଧାବମାନ ହେଲେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି ଜଣେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଖେଳରେ ମୃଗ ଶାବକ କୋଉଆଡେ ଚାଲିଗଲା ତାର ପତା ରହିଲା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ବଢିଲା ରାଜାଙ୍କର କହିଲା କାହିଁ ଗଲା କେଣେ ନଦିଶିଲା କ୍ଷଣେ ନତଇଲା ଚିହ୍ନବାନ ସନ୍ତରିତ ହେଲା ଜନନେ କମଳ ପ୍ରାଣ ରାଜା କହିଲା ରେ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଠି ଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଏତେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା ଯେ ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ରାଜା ଅନେକ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମୃଗ ଶାବକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ମୃଗ ଶାବକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ କହିଲା ଦିନ ମାନବ୍ରନେ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମେ ଦିନ ତମାମ ବନରେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ପଥଶ୍ରମୀ ପଡ଼ିଲେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବାର ଦେଖି କାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନ ହେଇଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ରାତ୍ର ହଉ ହଉ ରାଜା ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ରାଜା ଅଭିମୁଖେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରଥ ଗଡ଼େଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା ରାଜା ସମ୍ବରଣଙ୍କର କହିଲା ଏକାଳେ ଶୁଭିଲା ବନସ୍ତ हठात वनस्थ मध्यरु कमलार कंठस्वर सुबिला रक्षा कर शब्द रे गगन पवन स्तंभित होउछि राजा चमकी पड़िले अपेक्षा कर राजा संवरण श्रवण करि पारिले वनस्थ मध्यरे घोर वनस्थ मध्यरे काल रात्रि माड़ी आसुथिबा बेले ये निघंच अरण्य मध्यरे कहीं केउठी गोटे अबलार कंठस्वर सुबुछि अबलार कंठस्वर को कर्णपात कले राजा संवरण जो पटु ये शब्द भाषी आसुछि राजा सेई दिग को कर्णपात करी करी आगो को मारी चलिले नजर पड़ा मयदत्त नामक एक दुर्बृत्त राक्षस एक अबला दुर्बला तरुणीटा अत्याचार बलात्कार करुछि राजा संवरण निजर कला कौशल को खटई तरुणी निकटरे पहुंची गले
ତରୁଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ପଛ ଭାଗରେ ଶରଣ ଦେଇ ମୟଦତ୍ତ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମହାରାଜା ସମ୍ବରଣ। କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ରାଜା ସମ୍ବରଣ ସହିତ ଆଜି ମୟଦତ୍ତର ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। କହିଲା ବାହେ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡେ କୋଡ଼ା କୋଡ଼ି ହିଆକୁ ହିଆ ଜାନୁକୁ ଜାନୁରେ ପଦେ ପଦ ଛନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଉଠି ପରି ଗରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାସିକା ତାଙ୍କ ନାସିକା ପବନ ଦେଶନା ବତାସେ ତାଙ୍କ ନାସିକା 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 ପବନ ଦେଶନେ ବତାସେ রাজা সম্বরণ এবং ময়দত্ত রাক্ষস সহিত যুদ্ধ হলা পরে ময়দত্ত হারি যাইছি। ময়দত্ত হারি যাইছি, পলায়ন করেছি নিজ প্রাণ বিকଳରେ। এনে রাজা সম্বরণ আগরে ঠিয়া হইছন্তি অবলা দুর্বলা রণবীরটা। রাজা দেখিলে ইয়ে জাজুল্যমান প্রতিভা, এতে সুন্দর তরুণী, এতে সুন্দর হয়েছি। বক্ষ দেশরে একমাত্র বস্ত্র, যৌনাঙ্গরে একমাত্র বস্ত্র, এ দুইটি বস্ত্রକୁ ছাড়িদেলে সর্বাঙ্গ নগ্ন অবস্থারে এ সুন্দরী এতে সুন্দর দেখা যাଉଛି। মহারাজ সুন্দরী নেট শাড়ি পিঁধিছি বোধে। নজর পড়িগলা কবি কালিদাসଙ୍କର সুন্দর তরুণীକୁ সৌন্দর্যতাକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସଂସ୍କୃତ କବି କାଳିଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ କହନ୍ତି, କହିଲା ସରସିତ ବନ ବିଧଉ ଶୈବାଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ମଳିନ କୋପି ହିମାଂଶୁ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର ଧରୋପି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି କାହିଁକି? ସରସୀ କହିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଭେଦ କରି ପଙ୍କରୁ ବାହାରୁଥିବା ପଦ୍ମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଏ ତରୁଣୀ। ସରସିତ ବନବିଧ ଶୈବାଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ମଳିନ କୋପି ହିମାଂଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର ଧରୋପି। କାଳିଦାସ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କ ଥାଇ ଯେପରି ସମସ୍ତ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି, ଇଏ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ତରୁଣୀ ସେପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କବି ଭଗବତୀ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, କହିଲା ରୁଚିରାଙ୍ଗୀ ଜିନ୍ନ ପଟେନ ଶୋଭିତା ରୂପହୀନ ନଳଙ୍କର ରୁଚିରାଙ୍ଗୀ ଜିନ୍ନ ପଟେନ ଶୋଭିତା। ରୁଚିର ଅଙ୍ଗୀ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର, ଯିଏ ସୁନା ରୂପକ ଅଙ୍ଗ ଯାହାର, ଜିନ୍ନ ପଟେନ ଶୋଭିତା। ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଯାଉଛି, ଦେହରେ ଚିରା ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଅଛି, ତଥାପି ସିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ।
রূপহীনা অনঙ্গলঙ্কার গোড় ঠারু মুন্ড পর্যন্ত সুনা পিঁধিছি হ্যাঁ কিন্তু অঙ্গার ঠৌ কলা কিচি কিচি কলা দেহ তার সুন্দর দেখাযিব কি কবি ভবভূতি সেই কথাকে কহিলে রুচিরাঙ্গী জীর্ণ পটে ন সবিতা যদি রুচির অঙ্গী জি চিরা লুগাটিয়ে পিঁধি থাকে সে সুন্দর দেখা যায় কিন্তু মুন্ড ঠারু কল গোড় পর্যন্ত অঙ্গ অলঙ্কার পিঁধিলে মধ্য রূপহীন নারী শোভা পাইব না সেই কথাକୁ ରଙ୍ଗାଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗାଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ କହିଲା କଳା କର ଅଙ୍ଗେ କଳା ଦାଗ ଥାଇ कलाकार कहले चंद्र चंद्र देहरे कलंक थाइले मध्य से समस्तंकर नेत्र भंजन करे सेपरि भाबरे जन सुंदर स्त्री सुंदर स्वभाव धरिथिबा स्त्री बा रमणी बा युवती समस्तंकर नेत्र आकर्षणर बिंदु हे नजर पड़ा तरुणी उपरे राजा संवरण कर नेत्र संभाली पारिले नहीं राजा संवरण धाई गले हे युवतीर सन्मुख भाग को पचारिले हे अबला दुर्बला तुम नाम कौन तुम नाम तुमर परिचय कौन परिचय टिके मते प्रदान करिब कि किंतु अबला दुर्बला कहला ना आगो आपणकर परिचय दिया पछरे मु परिचय देबी अच्छा मु परिचय देबी आगो मु परिचय देले तुमे तुम परिचय दब ना सुन कहला हस्तिना नरेश मुहि नाम संवरण हस्तिनार नरेश नाम हूँ संवरण घोर वन को आसी मृतया शिकार करने अच्छा हेले रमणी सुंदरी रमणी तुमर परिचयटा कौन राजा जेते बड़े ये कथा को पचारती आज्ञा सुंदरी तरुणीटी कहला सुंदरी तरुणीटी कहला 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 कनक अंगिम जनक जगत चक्षु दिवाकर कहला कनक अंगिम जनक जगत चक्षु दिवाकर ग्रहराजंकर कनिष्ठा भगिनी चक्षु दिवाकर सुवर्ण अंगी तरुणीटी कहला हे राजा मो परिचय शुणिब मु हूँ राजा जगत चक्षु दिवाकर सूर्य नारायण कन्या नाम हूँ तपोती
जे ग्रहराज शनिंकर कनिष्ठा साना भौणी मो ना होची तपती राजा कहले तुम्हें सूर्यंकर कन्या शनिंकर भौणी देवकन्या ही ये मर्त्य मंडल रे कहीं बुलुछ कौन पाई बुलुछ कांदी पकैला तपति कहला धार धारन तपति कहला हे महाभाग दिने मते बालु तो कालरे मो पिता सूर्य देव पाखकु डाकिले मते कहले हे तपति कहला अमरे नहांती समरे तोर पक्ष रे बरा महाराज बालुत काल रे मो पिता सूर्य देव मते पाखकु डाकिले कहले तो जन्म अभागिनी जन्म ये मर्त्य ये देवकुल रे तो समकक्ष बर कई हेबे नीलकन्या मो कहिबा अनुसार तू चली जा घोर बनस्तकु मर्त्य मंडल रे तू जहा को मनीष को बर रूपे बाछिबू मु कथा दउची तो ता सहित तोते विवाह करि देबी सेई दिन ठारू अभागिनी पराय ये बनस्तरे बुलुअछि मोर बर काहि मो पियर काहि मोर अछि बासी मु तुम कथा आगुरु शुणी किंतु तुमको देखिनी पंडित व्यास सुंदर भाव रे गोटे कथा कहिले भव ये तपति कहला हे राजा कहला दूरपि श्रुत्वा तब कीर्तिराजी न पश्यति मम चक्षुद्वया कर्णच चक्षुष जोगेश्वनेन समागत हम तब दर्शनार्थे दूरे श्रुत्वा तब कीर्तिराजी हे राजा दूररु मु तुम कीर्तिराजी शुणिछि न च दृष्ट्वा मम चक्षुद्वयः मो चक्षु दीटा तुमको केते बेले देखि नथिला आजी कान आउ चक्षुर समाहित रे मु आजी तुमको दर्शन करबा पाई ए जंगल को आसीछि हे औधिरवर कौतुकी डेरिबे श्रवण रहिबा ठाकुर न्याय हेबो आलोचन एकातरे मिसी गला दुहिंक नयन हृदय मध्यरे कला प्रेम निवेदन तपति ठिया हला कहला राजा मु तुमको আজি मु देखिली तुम रूप तेणु तुम्हें मोर बर हवा पाई योग्य भाई सुंदर है जो हैं दिया मादी तपति कहिला कहला राजा हां कहला कृतज्ञ पराणे कृतज्ञ पराणे उपहार पाते देवा कुमारी जी
हस्तिना नरेश भाग्य आकाशर हेब मोर प्राण धन हे कृतज्ञ पुराणे उपहार पदे देवाक बलिछि मन हे हस्तिना नरेश भाग्य आकाशर चंद्र हे राजा तुमे मो जीवन रक्षा करिछ काल दत्य हाबुडरू मते रक्षा करिछ मु आज आपण को स्वामी पदरे वरण करिबी राजा कहले नाई नाई हबनी हबनी तुमे तुमे होच देव कन्या मु मर्त्यर मानव देव कन्या हई मर्त्यर मानव सहित विवाह योग्य नुहे जेते बेले राजा ये कथा को स्वीकार न करी आग को चलिले पछपटे गोड़ाइला तपति कहला हे राजा जदि मु तुम्हारा पत्नी न हबी जदि तुमे मोर स्वामी न हबो ताहले मु ये जीवन रखिबिनी ना मा देव देवी सत्य कहूची कहला गळे देई फांसी गळे बाधासी ओबा करी विषपान नासी देवी ए पुराण हे राजा राजा जदि मु कहूची विश्व खाइबी दले हां तुम तू खाइंदे भलो तपति कहिला कहला हे राजा जदि तुमे मो स्वामी न हबो जदि मु तुमको पति रूप रे वर्ण न करे ताले सत कहूची बଳରେ फांसी देवी नले जलको जलरे झासी देवी नले विष खाई देवी सते कहूची ए जीवनटा को नाश कर देवी राजा चमकी पड़िले राजा तो विज्ञ लोक मनरे चेतना पशिला कहला नारी गर्भिणी शिशु पापक मधे परमाद ये तिनी पाप जे करंती आयुष थाऊ से मरंती नारी गर्भिणी शिशुवध ये तिनी पाप पापंक मध्य रे प्रमाद ये तिनी पाप जे करंती आयुष थाऊ थाऊ से मरंती तेणु राजा कहले ना मो पाई तुमे काहे के आत्महत्या करिवो मु तुम कथारे राजी हेली उठ उठ तपति ये कथा अच्छा तपति जते बेले ये कथा को कहिला राजा संवरण डाकिले कहले अच्छा हो बनस्थ मध्य रे आग विहार हो जाऊ तापरे आमे तुम घर को जीवा हैं आज राजा डाकिले कौन डाकिले कहले आस प्रियतमा आस आस प्रियतमा फिटी जाए बहुत दिन तो पाई माजी सुंदर स्वामी मु फिटी हूँ हे प्रियतमा हे प्रियतमा आस प्रियतमा लो प्रियतमा पीरतिर पोसा आस प्रियतमा पंचम दान पड़िले रे पंचम दान पड़िले रे पंचम दान पड़िले गोटी चालना करिबारे प्रियतमा तपति कहला ठीक अच्छी आमे तुम पीरतिर प्रसार पाली रे बसिबा जे तुम मो भीतर भी गोटे पीढ़ी
ଷୋଳ ପିଢ ହାର ଜିତର କଥା କହୁଛୁ ହାରିଲେ ହାରିଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ହାରିଲେ କହିଲା ହାରିଲେ ବସିବୁ ତଳେ ତଳେ ବସିବି ହାରିଲେ ତଳେ ବସିବୁ ଜିତିବି ଜିତିଲେ ବସିବୁ କୋଳେ ହାରିଲେ ବସିବୁ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବୁ କୋଳେ ହାରିଲେ ବସିବୁ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବୁ କୋଳେ ହାରିଲେ ବସିବୁ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବୁ କୋଳେ 18 ଦାନ ପଡ଼ିଲେ ହେଇ, ତାହା କଣ ହବ ଅର୍ଥ ଦାନ ବୋଲେ କଣ ହେବ 18 ଦାନ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କୋଳେ ଶିଶୁ ଖେଳାଇବାରେ ତମାରେ ପ୍ରିୟ ହଉ ଧୀର ଆମ ଗଛ ଫଳିବ ହାଁ ଆମ ଗଛ ଫଳିବ ହଉ ହଉ ଧୀର ବର କହୁତୁ କି ଡରିବେ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟମାନ ହେବ ଆଲୋଚନା ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଆଲୋଚନା ଭାବ ପରା ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା ଭାବ ର ଡାକିଲେ ମଧୁର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ସମ୍ବରଣ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହର ଆୟୋଜନ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହର ଆୟୋଜନକୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ଜଣେ କହେ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ସିଏ ଜଣକ ମା କିଏ କି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଳିଆ ନାରଦ କହିଲା କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ହର ଘରଣୀ ଭୁଲି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ବାଳକନୀତି ଆଉ କେଳି ଖୋଜୁଥାଇ ନବଯୁବତୀ ଶାଳୀ ଖୋଜୁଥାଇ ଗେଲ କିଏ ଆଡ଼ପେ ଭ୍ରମର ଖୋଜାଇ ଆଳପନ ଧରୁ ଚାପି ଦେ କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ନାରଦ ମୁନି କଳି ନ ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କ ଭାତ ହଜମ ହବ ବଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ହର ଘରଣୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ମା ଉମା କାତ୍ୟାୟନୀ ସଦାବେଳେ ବଳି ଖୋଜନ୍ତି କୋଉ ବଳି କି ମା ଇଏ ଛେଳି ବୋଦା ବଳି ମା ମାନେ କହିବେ ମୋ ପୁଅକୁ ରେଲ ଚାକିରି କରିଦେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ମେଣ୍ଢା ବଳି ଦେବି ମେଣ୍ଢାରେ ମେଣ୍ଢା ବଳିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହଁ ମୋ ମା ବୋତା ବୋଲି ଛେଳି କି ମେଣ୍ଢା ବଳିରେ ମୋ ମା ଉମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଭୈରବୀ ଅମ୍ବିକା ପାର୍ବତୀ ମହାରାଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ କୋଉ ବଳି ପାୟାସ କ୍ଷୀରାନ୍ନ ବଳି କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ଦହି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ ଛେନା କଦଳୀ ଇଏ 7ଟା ଯାକେ ଜିନିଷକୁ ଏକତ୍ର କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମା ପାଦ ତଳେ 7 ଥର 7 ସ୍ଥାନରେ ବଢାଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ମା ଭଗବତୀ କୃପା କରିବେ କହିଲା କଳି ବିଶାରଦ ନାରଦ ମୁନି କରିଲେ ଚିନ୍ତା ଦେବ ଗେୟରେ କଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଳି ବିଶାରଦ ନାରଦ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କହିଲେ ଟିକେ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦେବ ସଭାରେ ଟିକେ କଳି ନ କଲେ ମୋ ଭାତ ହଜମ ହବନି ତେଣୁ କଣ ଇଏ କଥାକୁ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ଦେବର୍ଷି ଶୁଣିଲେ ମୋ ତକ୍ଷଣାତେ ଯାଇ ଦେବ ସଭାରେ ମିଳିଲେ ମୋ କଳିଆ ନାରଦ ଇଏ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସିଛି ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସିଛି କେମିତି ସୁଧର୍ମା ସଭା ହେଇଛି କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବସୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହନ୍ତି କହିଲା ସ୍ଫଟିକ ତୋରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ
पर मणिमाणिकर झालरी शोभा आहा मनोहर एमती सुंदर सभा बसी नारद महर्षि जाई पहुंची गले कोठी इंद्रंक पाखरे नारायण नारायण नारद महर्षि जाई पहुंची गले महती वीणा को बजाई बजाई देव सभा रे पहुंची गले समस्त देवता मंडली भक्ति कले प्रणाम बाढ़िले प्रणाम देवर्षि समस्ते आज्ञा भक्ति पूत कले प्रणाम बाढ़िले कहीं अति बड़ी जगन्नाथ दास उड़िया भागवत जो भागवत महापुराण घरे घरे समस्त घरे परिचित भाईना जानिछ आ गोटे गुढ़ कथा कौन कहला कहला जाघरे नाही भागवत से घरे बसी खाई से घरे बसी से घरे जा घरे भागवत पुराण नाहंती माँ से घरे भूत कोठरी तेणु समस्त हाथ जोड़ी निवेदन करुछि पढ़ंतु कि न पढ़ंतु आपण माने सदा बळे देवंक स्थल रे भागवत पोथी रखिबा कथा हे भागवत मुख निश्रुत वाणी भगवत कृष्ण भगवान मुख निश्रुत वाणी तेणु भागवत रखिबा कथा सेही भागवत महापुराण रे अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिले कहला जेबे तू देखिबु अतिथि उठिबु आसन उपेक्षि जेते अतिथि देखिबु अतिथि कहले मां कोन बुझुछ अतिथि दुनिया आमे तम घरे अतिथि नुह ना आज मो जो मां कर पूजा होची मो बाबा जो आसुछंती से मां मध्य मो माधव साई कर अतिथि नुह ना मो अतिथि ना अतिथि मां अतिथि ना झुआ जोई तमर अतिथि ना ना कारण आपण जानि छंती आसी हां कारण आगुरु फोन करछंती हलो आमे आज जाउ तेणु जी तिथि बार न जणे आसंती जहार तिथि जणा नाही बार न जणाई कौन कथा न जणाई जे हठात आपण को द्वार रे पहुंचले ये होचंती अतिथि रे जते बेले आसी पहुंचबे आपण जते बड़ जते कार्य करूथांतु ना कहीं की आसन उठिबे हैं कहला सभ्रमे जीव केते दूर पयरे करो नमस्कार सभ्रमे जीव केते दूर पयरे करो नमस्कार हैं आउ कौन करिबो कहला पवित्र जले पद धोई आसने बसाई बने आलो पवित्र जल खोजिब पवित्र जल की पवित्र जल रे अतिथिंकर पाद न धोइले धो माने भलो हबनी अच्छा बाबाजी भाई आज्ञा पवित्र जल काहा को कहिबा सारे पवित्र जल गंगा जल पवित्र जल समस्त जानती मो माँ गंगा पवित्र किंतु ना गंगा जल पवित्र नुहे गंगा जल पवित्र नुहे कहीं गंगा विचार करुछि कहला गंगा जे विचार मने बारुणी पड़िब गंगा विचार करुछि मो भक्तगण को दिन आसियो बारुणी स्नान को दिन पड़िबो मो पाप धोइबे तेणु गंगा जल पवित्र नुह पवित्र जल ताहले सारे पूर्ण जल हां अतिथि की घरे बसई करी कहा को खोजिया को जीव गछरु पैड पार की ता पाद धोइबटा हैं ताहले सारे गोबर पानी आउ कोन गोबर पानी पकेइबो गोबर पानी पकेइले अतिथि गठे रोग होबो डॉक्टर मना करछंती गंगा पानी गंगा जल पवित्र नुह पैड जल पवित्र नुह गोबर पानी मध्य पवित्र नुह तेणु पवित्रता किए से कथा
जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण भगवान उद्धव को कहले उद्धव हाथ जोड़िला कहला प्रभु संसार रे पवित्र टी किए संसार रो सबुठु पवित्र किए पवित्र जल काहा को कहबा से दिन कृष्ण कहले कोन कहले उद्धव कहला मन निर्मल जार उद्धव गंगा मन निर्मल जार दही माल अतिथि को देखी देले जहार आखिरु दुई पोधार दस जल बही जाए सेई आनंद अश्रु जल कहउछि पवित्र जल रे सेई पवित्र जल रे आज इंद्र देवता 33 कोटी देवता आज नारदंकर अतिथि सत्कार कले कहला सन माने जति बसाइले कपि देई परा सुवासन आहा मनर हरसे पुछिले सरसे किमर थे गमन नारद ऋषि को यथारीति से अतिथि सत्कार कर सारा पर सुसज्जित आसन दे समस्त देवता मंडली आज्ञा आसन देले बसिबा पाई नारद महर्षि बसी सारा पर इंद्र देवता हाथ जोड़िले कहले कुह देवर्षि अविलंबे जना नहीं शुणा नहीं आपण कहीं आसिले देवसभा को कौन गोटे कारण अच्छी कारण न थाई तमे तो आसी परिबा लोक नुह देवर्षि टिके चुप रहिले कहले कहिदेबी जदि कहिदेबी ताले आउ कथा रहिबनी सरी जीव देवर्षि की आउ किछि कहूना टिके चुप हे रहउछंती इंद्र कहले हे राजा हे ऋषिवर हे देवर्षि टिके दया करी आपण कहंतु कारणटा कोन नारद कहले माटी मनीष बरिछि कर माली कन्या ये देवकुल रे उठिब आजि लावण्यर बन्या कहला माटी मनीष बरिछि माटी मनीष कहला ये मर्त्यर मनीष ये मर्त्यर मनीष टाकू परमाली कहले सूर्य सूर्यंकर कन्या तपति बरपति रूप रे वरण करिछि आसुछंती स्वर्गपुर को आसीबा परे देवसभा रे मर्त्य पुरुषर मर्त्य मंडल र पुरुष रही परिबे नाही तेणु मर्त्य मंडल रे आज रही परिबो नाही देवजती नारदंक कथा अनुसार समस्त तटस्थ हेले कोन करिबा बोली समस्त भाबुथिला बेले तपति एवं संवरण स्वर्ग कटक रे आसी उपस्थित हेले सूर्य नारायण उपस्थिति रे आज राजा संवरण एवं कन्या तपति पहुंची गले प्रणाम बाढ़िले प्रणाम बाढ़ी सारा पर समस्त देवमंडली आशीर्वाद दउथिला बेले मानो जड़े खुशी नहंती से जन कहउछंती ग्रहराज सन्नी कहले से तपति मो कथा मान तू से संवरण को विवाह करना संवरण को छाड़ी दे अरे ये संवरण होची माटीर मनीष ये नर लोक मर्त्यर मानव मो कथा माने मु तो पाई अत्यंत सुंदर देवकुल रे देवता टिए जोगाड़ करबी हां हे मो कथा माने तपति मु होची ग्रहराज सन्नी थरे कौन करिछि मोर मने पड़ी मने पका मोर काम कौन मो काम करि पारे शनि से दिन कहला पादे का दृष्टि विनायक करे ये शिरा भस्मति पश्यति तस्या अरे गणेशंक मुंडरे मोर पादे दृष्टि पड़िला
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତକ୍ଷଣାତ ଶିର ଭସ୍ମତି ତସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିର ତକ୍ଷଣାତ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ଦୀପାଦ ଦୃଷ୍ଟି ମହାଦେବ କରେ ପଶ୍ୟତି ସପ୍ତ ଦିବସ ପୟସ୍ଥେ। ଦୀପାଦ ଦୃଷ୍ଟି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖେ ପଡ଼ିଲା। ମହାଦେବ ଭୟ ପାଇ 7 ଦିନ ଜଳରେ ଲୁଚିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଶନି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ମୁଁ ପକେଇବି ତୋ ଉପରେ ତୋର ସମସ୍ତେ ସମୂଳେ ନାଶ ହେଇଯିବୁ। ତପତି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ଯୋଉଠି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନି ମୁଁ ରହିବି। ସେଦିନ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିକୁ ଭଗିନୀ ତପତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କହିଲା ଭାଇ କହ ଦୟାକରି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହ। ଶନି କହିଲେ କୁହ ଯାହା ପଚାରିବୁ ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ତପତି କହିଲା ଭାଇ ଭାଇ କହିଲା ଜହିଁ ଯାରେ ମନ ରସି ଥାଏ ଆନ କରିପେ ପାରେ ମହିରେ कह कह जही जारे मन रसी थाए आन आन के करिब महीरे जार मन जाठी रसीछि तार कथा को आन मो महीरे महीरे मो पृथ्वी आन किए करिब। यदि ए कथा संभव ताले रतन पलंक जतन उपेक्षी विष्णु सर्प से जे शोइले जार रत्ना पलंकर शोइबार इच्छा जो विष्णु नारायण अनंत बिहारी कृष्ण भगवान रतन पलंक छाड़ी कहीं सर्प से जेरे शोइले यार उत्तरटा मते दे। खाली सेतिकी नुह से जे शंकर शंकर तेजी अलंकार भाई शंकर वासस्थान कैलाश कैलाश कंदर को छाड़ी कहीं भगवान शंकर श्मशान रे जोगी हेले। यार उत्तर शंकर भगवान कैलाशपुर छाड़ी श्मशान रे जोगी हेले कहीं विष्णु रत्न पलंक छाड़ी सर्प कोले शोइले ये कथा कहि परिबुनी ये कथा कहि परिबुनी भाई। तपति कथा सुनी गला ये घुरी गला मथा शनि राजांकर रे शनि राजांकर सुनी तपतिर बाणी मने
ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତ ଶନି କଣ କରିବି କଣ କହିବି ଏ କଥା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ନୀରବ ରହିବାରୁ ତପତି ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବରଣ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଲା ଆଉ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଇଏ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଦେଖି ଇଏ ଶନି ପଡ଼ିଲା ଚମକି ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ଚିନ୍ତା କଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ କଥାକୁ ନ ମାନି ମୋ ଭଉଣୀ ତପତି ସମ୍ବରଣ ସାଥିରେ ଚାଲିଗଲା ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ମୋ ପାଖରେ ରାଜା ସମ୍ବରଣ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛି ରାଗିଗଲା ଶନି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା ହସ୍ତିନାପୁରରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ହସ୍ତିନାପୁରରେ ହସ୍ତିନାପୁର ଛାର ଖାର ହେଇଗଲା ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭାଇନା ଛାନ୍ଦଟିଏ ବୋଲିବା ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାର ଖାର ହେଲା କେମିତି ହେଲା କହିଲା ବିଡ଼ ଯା ବହି ହିଂସା ନକଲେ ଜଳ ଭରସା बिड़जा किए कि भाई ना बिड़जा कहिले मेघ आवर्तक संवर्तक द्रोण पुष्कर ये चारि मेघ अयोध्या हस्तिना मेघ कले नाही शनि को दृष्टि बिड़जा बहिंसा न कले जल वर्षा अंकरे 12 बरस 12 वर्ष वर्षा हेलानी अनावृष्टि हेला फसल हेलानी लोक माने खाइबा को पाइलेनी के केते परजा गले टी छाड़ी रे गले टी छाड़ी बाटरे टी परी गले टी गड़ी रे गले टी गड़ी ए हस्तिना होइला से छारो खारो हेला ओलो बुद्धि न मिले आहारो अनावृष्टि है 12 वर्ष आहार मिलला नहीं किए केते रात कुआरे गले किए कुआरे गले रहिले बाटरे किए केते पड़ी करी मरले केते कोन हे गला आ जानि पारले नहीं राजा चिंता कले बेस कले मोरी पाई मु जदी ए कथा रे तपति को विवाह करी न थांती ताहले आज मो राज्य एमिति हे न थांता अराजक हे न थांता डाकिले तपति तपति स्वामी अरे आम हस्तिना आज छार खार हो गला लोक प्रजा माने किए कुआड़े छाड़ी चली गले
ଆଉ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାର ଉପରେ ରହି ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସ୍ଥପତି ମୋ କଥା ମାନ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମୋ କଥା ମାନ। ତୁମେ ତ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛ ମୋ ହସ୍ତିନାଥ ରାଜକ। ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନ। କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଚାଲି ଯାଅ। ସେଇଠି ରହିବ। ମୋର ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ନେଇ ତୁମକୁ ବରଣ କରି ପୁନର୍ବାର ନେଇ ଆସିବି। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ତପତି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ तुम्हें राजा होइथिले मु रानी होइतांती। तुम्हें बनचारी हेले मु बनचारिणी हेबी। तेणु तुम्हें जदि बनस्थ को जीवा मु तुम स्तरे बनस्थ को जीवी हे। स्त्री को अग्राधिकार देले राजा। स्त्री को धरी धर्मपत्नी तपति को धरी हस्तिनार राजउआस को परित्याग करी वनस्थ मध्य पहुंचिले राजा संवरण। पहिला पत्र कुड़िया रे बास कले से तोरे बास कले से खाई पत्र कुटीरे बास कले। तीरण सज्जार तीरण कहले आज्ञा घास गाली चारे दिन कटेले राजपुत्र संवरण। गछर फल झरणार जल खाई खाई पी पी आज्ञा केते दिन कटि जाइछि। इति अवसर रे मंगलमय मुहूर्त रे रानी तपतिंकर कोल मंडन कला एक सद्य नवजात शिशु पुत्र रे। राजउआस छाड़ी वनवास रे थिला बेले रानी को गर्भरु गोटे पुत्रटीए जन्म नेला। पुत्रटीए को आज्ञा लालन पालन करी संसार दुख को आज भोगी उपभोग करुछंती। संसार दुख को आज हरई दउछंती। राजा रानी तपति संवरण राज दुहे हैं पिलाटी बढ़ुछि सुंदर भाव रे बढ़िला। हैं कहला बढ़े दिनु दिन दिसे अनुपमा बुधे चंद्र
स्वामी आमे बनस्थरे रहिले मध्य हाँ ये सद्य नवजात शिशुपुत्र मुख देखि आमर समस्त दुख भूली जाउछे हाँ कहिल रानी हाँ आम पुओ केते सुंदर नहीं ता बापा वाले ता मुह देखा देखो ना शिशी कर दे ए? बापा को शिशी कर दे केते सुंदर है की सुंदर है जी केते गुलुगुलु हस हाँ नील कही परी आखी हाँ ठुकु ठुकु गुलुगुलिया पाद अच्छा तो मुझे गेल कर दी गुलुगुलिया चेहरा यही सुंदर अच्छा कहिल हाँ ये पिला पुओटीर ना कौन रखिबा कौन रखिबा बनस्थ मध्य चिंता करुछंती रानी तपति मो पुत्रर नाम कौन रखिबा राजा भाविले रानी भाविले पुओटीर ना कौन हबो कहला विदग्ध श्रुति धीर घेनर ससंधार देवनी पुनि कर औ बनस्ते नृपवर लभिले पुत्रसार सरस आखि पिताहार ता रूप समरे मते के ना हंसी सते रमा उमा बसुमती बनस्ते हेला जन्म किस होइब कर्म बनस्ते हेला जन्म किस होइब कर्म गुरु रे रखी नरपति से विश्वपति से राजा संवरण चिंता करुछती किं कुरु कौन करिबा पुअर ना कौन रखिबा हाँ पुअर नाम कौन रखिबा किं कुरु 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 अर्थ करिबा करिबा कौन करिबा ये करिबा करिबा शब्द बोली आज नाम होई गला कुरु ये नामकरण को भाविले रानी सुतारू राजा रानी पुत्रर नाम रहिला कुरु भाई ना एठू कुरु वंश उत्पत्ति एठारू कुरु वंश उत्पत्ति पहिला मन चाले जीवा औ गुलु गुलु वंशी वादे नित्य निकंदने मन वीरवर कौतुके डेरिले श्रवण जहाँ जहाँ न्याय मान हेला आलोचन जहाँ जहाँ देइथिले विभूत कारोला न्याय दरबारे परा होई गला खेला जहाँ जहाँ देइथिले प्रिय गुरुदेव ठीके ठीके न्याय रदी होइला प्रभाव जय गुरुदेव बन बिहारी ग्रहाचार्य यही थारे शिष्य तुम पदे गुरे थाई गुरुदेव दया कर बारे आशीर्वाद थाऊ परा मोर मस्तक आशीर्वाद हेले परा मु हेबी जगत जीता यही परी केते केते कहिबी कथा यही ठारू ग्रहाचार्य मेलानी मागिला करुणा करिबे परा सत्य वीरवाला शंकरे घोड़ाई परा चक्र देवे छाई करुणा करिबे परा ओलेख खोदाई